Okay, so transfer and then trade exchange to trade and then USDT 200 and then confirm. Okay? Confirm. All right. Hala nga nung nag-insufficient man siya. Unsa may ang kwan from trade to exchange? Oh, From exchange to exchange to trade? exchange to trade. Yeah, exchange to trade. USDT and No, then no. No. From trade to exchange. ay balik na day, sorry. Trade to exchange. Yan, USDT 200. Okay. Okay, submitted successfully. Okay, yeah, ato ka sa asset balik. Oh, yan, na. Yeah, this time we're gonna convert Okay. USDT into Ethereum. Ethereum. Okay. Done, okay. Okay. Exchange. Yeah. Okay. Please enter please Max, enter Max, quantity si Max. Ah, okay. Max. Sige, Max. Okay, Nana. Then exchange. Hold on. Wala na. Okay. Okay na. Okay, karon withdraw ta. Ah, okay. Asset, Yeah, withdraw. And then, withdraw. naana siya, nakabutang naman tong ERC20 wallet address. No, withdraw niya. Select currency. Oo. Click ETH. Oh, not USDT? No, Ethereum. Ethereum atong withdrawal. Ah, okay. ETH. Okay. Yeah, So, handling fee. tempa. Max or ETH. Okay. So, um, tanawa ko ya. I-try ko na ako balik og share ha kung ayaw na lang kay basi maputol ako recording. Kadali lang. Ako i-send mo kuya ha. Kana kuya tanawa daw. Nako i-send. so yun yeah. Oh, what did you say? What did you say? Sabi niya. Kanang bind withdrawal address. Nako i-send mo. Sakto na, Ethereum ang currency, then please select the chain type niya, ETH. Wala lagi address niya. Wala lagi. Kay murag USDT ako gipili last time. So, balik na lang ko sa kog Gcash. Uy, I wish ma-share na ako screen. USDT mong pili. Last Gibahin mo. time, pero pwede pa man ma-change, di ba? Pwede raman ni may ibutang dia ETH. So, okay. Kapihi lang tong safe pa. Sorry ko sa G Crypto. Okay, balik lang ko sa ako ko ang Gcash. Kay USDT ako gipili, that's why wala na siya na automatic og bind. Lahi to ako gibutang good. Okay. I didn't know na ETH di ay. So, Sulay ko no, baka pwedeng ETH diretso. Kaya wala na ay, sulay ko no. di na mawala ko ya. Dili kay kung naana kay nabahin og USDT kung dili pa ngayon pwede na siguro. So, ERC20. TRC20 gibutang? Oo. TRC20. Oo. O sulay ko no TRC20. So Nakoy-send. magawas kag Pag TRC20. tanawa ko ya, nakoy-send. Kung USDT and then ERC20 na ko mo na mo gawas. Kaya na naman ko gibind na wallet. It's doing good. It's trading. Yeah.
Huh? He already has people under him or Not yet, not yet. not yet? He's still there. Yeah, it's still observing, you know. Yeah. But he makes yeah. Started 3,000. Kaya, nakigisan ni mo. Okay. Ano sa ni? ERC20. Oh, mo nang nakabind sa ko GCash. Kung USDT ako piliun ha, and then kuan ERC20. ERC20. Oh. Mara na yung utang. Mara na yung gibahin. Oh, mao na ko gibind last time. Gi-follow naman ako siya katong unsaon gid ako pag deposit, di ba? Di ba ERC20 nga naman. So ako lang gi-follow nga na siya niya. Ang ako lang gipili sa GCash is receiving. Sulay ko no withdraw. ERC20. Di rin ni Yeah. mawala, no? Dili na mawala. Okay. Okay. Moingon naman nagkuan. You did Sige. not buy in your kuan kung kinanglan ibutang Okay. tong TRC. So, ERC. so okay. Okay na ni siya. Okay naman eh. So, unsaon na ko ni siya proceed? Balik sa asset. Okay, asset. Okay. Withdraw. Withdraw. Okay. And Yeah. then, ERC20 USDT na yung withdrawal address. Yeah, withdrawal amount. All. All. Wala siya, kung ako i-click ang withdrawal amount, wala siya mo butang lagi zero ra, pero na handling free $3. 3. You click nimong all? Oh, i-click na ko. Oh, dapat. No, dili na may mo kay remember i-convert na tong USDT? Ethereum. Oh. So, Ethereum din siya. Ethereum siya. Oh. So, di Yeah. siya pwede. So, magbutang today ko og so ang currency is ETH. ETH. So, dito lagi mo at balik ko sa GCash, inya ETH ang ako ikuan. So, kapihin lang tong ETH. So, ari sa market. Abi na ko ang USDT kay Ethereum ang gihapon. Dili di ay. ETH lang jud. Dili. Okay, so ETH lang. Okay. Mm. Tapos ETH then receive, di ba? Okay, send o receive. Receive. Okay, receive. Yeah. And then okay na yung wallet address. Okay. Copy and then paste. Okay, submit na ko. Sige. Submitted successfully. And then Balik ta sa withdraw. Withdraw. Select currency. Select currency. ETH. Okay. And then enter. Yeah. Okay, na. Withdrawal All. amount and handling fee na. Confirm. Confirm. Okay. Okay, submitted successfully. Okay. So, atanga lang, i-click na nimong nang murag binder diya sa right corner. Withdrawal record. I-click nimo. Waiting. Sa assets na? Withdrawal. Okay. Withdrawal kanang sa right corner na clipboard. Yeah. Under audit. Under audit. So, pabutan lang kung yung fail to verify, i-check lang nimong message ni Elena na mga yun na siya ID, it could be address nimo. Address wallet nimo. Kung mo under audit. Kaya mo fail siya. Okay. Yeah. Pero To verify napakoy i-kuan, napakoy pahibalo ba ko ni Elena? Or di na? Dili na. Mauna na siya. Magpadala siya nimo na to verify. Send me or whatever screenshot or selfie kwan with pero buhat na ba ako na dito sa kuan sa katong pag verify sa account? Yeah, okay lahi to kay okay. make sure na ikaw gyud nag-withdraw. Okay. Ikaw gyud nag-withdraw. Okay. Sige. Okay kuya, salamat kaayo. Enjoy sa imo kuan diha bakasyon. Okay. Bye-bye. Okay, sige.